Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Preparation Day sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mao kinang panahon nga atong paghisgutan ang inyong mga pangutana, mga panghuna-huna, o mga sugyot. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan na Diyos nga naka sa mga langit. Dugangi ang mong kaalam sa pagsagop sa imong mga pulong. Tultulan mo kami sa among mga desisyon matag-adlaw nga kanunay pabor diha kanimo. O Diyos, pinasay among giampo ang among nasod sa Pilipinas nga makabaton gihapon nga magpadayon sa iyang kalinaw, kadagaya nga magserbisyo ang tanan nga nas pangatungdanan alang sa kaayuhan sa tibok mga katawan. Salamat o Diyos nga ikaw naghatag og lugway sa among pagkinabuhi sa pagserbisyo sa mga katawhan, sa pagserbisyo sa mga iglesia. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, adunay nagpadalag pangutana nga angay gyud nato hatagag pagtagad. Kay basig kumpiyansa ra ta ba? Basig kumpiyansa ra kita. So ang pangutana mo, kano sa aman mausab ang atong batasan? Kano sa aman? Tingali ang atong pangutana tungod kay gikapoy na bitaw ta, gusto ta mag-usab, di ba kaya po ta mausab? Mao nang pangutana, kano sa aman gyud mausab ang atong pamatasan? Ang pag-usab sa daotan nga batasan, mga kaigsunan, karon dili sa umabot nga panahon. Karon mo'y ting-usab sa atong batasan. Nadala kini nga pangutana kay matud pa sa pangutana, pastor, nag-ingon man gud ang among tigulan sa iglesia na pagbalik sa Ginoo una pa mo sa atong batasan. Mga kaigsunan, maghangyo ko ninyo. Kung pananglit medyo alang-alang mo sa inyong itubag, inyo lang inon nga magtuon na gyud tagdugang ani kay murag ako di pud ko sigurado. Kay once mo tubag ka, opisyal ka sa iglesia, ang mga miyembro mingon mo ginitinuod kay tigulang gud sa iglesia mo nagtubag. So kita igsoon kung pananglit alang-alangan ta, moingon ta nga dili ko sigurado. Ang pag-angkon nga dili ta sigurado, dili na makapamino sa atong pagkatao. Nagpailala nga kitang tanan, di gyud ta makatugkad sa kinatibukan nga kamatuoran. So, mga kaigsunan, frustrated man ta ka na bang maglibog ta ba? Gusto na ta magtinarong, di man ta matarong. Gusto na ta mag-usab, di maghapon mausab. Atong batasan, moro maghapon. Kung normal ang panahon, maayo tag batasan. Kung mabikil, mumaot atong batasan. Mo nang usay mo yung tag, kanong saan magdita ni mo? Sab nga grabe naman akong inampo. Mga kaigsunan. Mo nang ang uban gikapoy tungod kay sila rin naninguha sa ilang kagalingon. Di na nato mahimo nga kita rin makiglayog. Hangyoon gyud nato ang balang espiritu nga mupuyo sa atong kinabuhi. Aron nga kita magalakaw nga duol sa atong Ginoo. Ang atong leksyon baya gyud mga kaigsunan, mao gyud ang pakigsuot sa atong Ginoo. Ang atong leksyon karon, makigsuot gyud sa atong Ginoo. Kay si Moses, kapito nagbalik-balik sa buntod sa Sinai. Kadugayan mga kaigsunan, nisidlak ang iyang panagway nakita sa mga katawan. So ang iyang kinabuhi
wa siya makamatikod nga ni haum na sa kinayog batasan sa atong Diyos. Makigsuod lang yun ta kauban sa atong Diyos. Kaya sa tinuod lang yun, kung kita rin saligan, ang atong unod, bukog, dugo, luyag yun. Luyag yun mga kaiso. Di yun yung makabarog siyang kaugalingon. Kaya nga itong tendensya mo ang pagbuhat yun, sumalas, pagtintal sa kaaway sa Diyos. Mga tungod nini, ang daghang mga tao na gano'n nga, di yun ita makausap. Kaya ako, naninguha ko, hagi ko mausap. Mga kaigsonan, mao nang ang uban moingon sa langit na lang yuta ani mausab ka dito sa langit perfect naman gyud. Kung atong tan-awon man ang background nato, di kita magkakaya sa atong kagalingon. Roma 3:10, kitang tanan makasasala. Nasulat na. Walay matarong bisag usa, wala. Nya makausab ka sa imong batasan nga di man ka matarong. Kita, mga hugaw, nagpadayon ang sinulat sa Roma. O ang atong pagkamatarong nga binuhatan, samara sa mahugaw nga bisti. Matarong na, ato ginoon na, matarong na, pero dahil pag atubang na to sa Diyos, murag bisti nga hugaw lang yapon. Wala. Murag mga laya nga dahon sa atubangan sa Diyos. Ang atong pagkadautan sama sa hangin nga napadpad ta hangtod sa layo. Isaiah 64 verse 6. So, saan man nato mga kaigsunan? Motong akong gingon sa introduction, makigsuod lang yun tas Ginoo adlaw-adlaw. Sa Juan 15:14, 4 na gingon, pabilin kamo kanako, kaya ko magpabilin diha kaninyo. Kay walay siya nga bapambunga sa iyang kaugalingon, gawas kung siya nagpabilin sa punuan. Busak, kung kamo dili magpabilin kanako, wala kamoy arang mahimo. Sunarag yun ang atong koneksyon sa atong Ginoo adlaw-adlaw. Mapakes man ta pero naarag kita sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So kung moingon ta igsoon, nga di ta mausab karon ka dito nas pagbalik sa Ginoo. Nagyo ang Efesio 4:22. Hukasan ninyo ang daan niyo pagkatao. Hukasan ninyo ang dunot og batasan ninyo mga handom sa kinabuhi. Uwad anak ninyo hukasa. Og ang Ezekiel 36:26 na giyon, hatagan ko kamo og bagong kasing-kasing. Bagong espiritu butang nako diha kaninyo. Og ang inyong batuon